ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା 27ରେ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବନ୍ୟା ଓ ବନାଗ୍ନି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣଯାନ ପୁଷ୍ପକର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଇସ୍ରୋ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶପଥ ନେବେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏହି ଶପଥପାଠ କରାଇବେ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ସଦନର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମିର ସେବାରେ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜଣେ ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦେଶପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସହକାରିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ସିକ୍କିମ୍ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି କମ୍ରେ 50ଟି ବୃହତ୍ ଆକାରର ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳକୁ ସେହିସବୁ ପୋଖରୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ କୃଷି, ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଶ୍ରୀ ଶାହା ମଧ୍ୟ ବନାଗ୍ନିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର୍ ପାଟିଲ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣଯାନ ପୁଷ୍ପକର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗା ସ୍ଥିତ ଏରୋନଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାନର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଇସ୍ରୋର ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରୋର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିପାରିଛି। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ଖଲୁବର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ଖୋଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 26ରେ ଦେଶ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମାରୋହ ଫରେଭର ଇନ୍ ଅପରେସନ ଡିଭିଜନର ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସାହସିକତା ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ସେନା ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଖଲୁବର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖଲୁବର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीଙ୍କ समृद्ध भारतर परिकल्पनार सफल रूपायन सकाशे देशको सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने निमंते राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया निराकरण मिशन आरंभ करा जायछि। एही कार्यक्रम रे डाक्तरी परीक्षा, रोग निराकरण निमंते परामर्श और सिकल सेल एनीमिया रोगग्रस्त व्यक्तिଙ୍କ जत्न नेबा अंतर्भुक्त। एथि निमंते ध्यान दियंतु जदि आपणक पिला किंबा कौनसी गर्भवती महिला को आनेमिया अर्थात रक्तहीनता, आखि हलदिया पड़िबा सह शरीर रे जंत्रणा, कहुणी और आंठुगंठी रे दरज हेउथिले एवं बारंबार ज्वर आसुथिले एहा सिकल सेल और आनेमिया होई पारे। एहाकु अणदेखा करंतु नाही। आज ही निकटवर्ती आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाई परीक्षा कराई नियंतु एवं सिकल सेल और आनेमिया रो विनाश करंतु। नीट यूजी मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा रे प्रश्नपत्र प्रघट मामलार सीबीआई एतला दायर करिछि। शिक्षा मंत्रालयर अभियोग पर एही एतला दायर करा जायथिबा सीबीआई कहिछि। एहा छड़ा एही घटना रे देशर विभिन्न स्थान रे दायर होइथिबा मामलागुड़िकु सीबीआई निज अधीनकु आनी जांच करिवो बोली जणा पड़िछि। गतकाली शिक्षा मंत्रालय नीट यूजी परीक्षार होइथिबा अनियमिततार जांच पई सीबीआई को दायित्व दैथिला। मंत्रालय पक्षरु परीक्षार स्वच्छता एवं छात्र छात्री स्वार्थ रक्षा लगी सरकार प्रतिबद्ध बोली कहा जायछि। एही मामलारे जदि कोनोसी व्यक्ति किंबा संगठन सामिल थांती तबे सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मंत्रालय कहिछि। 1985 मसीहा आजिर दिन में एयर इंडिया विमान 182 कनिष्क दुर्घटन प्राण हराइथिबा 329 जन व्यक्ति उद्देश्य वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। 39 वर्ष पूर्वे यह घटना मृत्युवरण करथिबा यात्रीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 86 जन शिशु थिले। एक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट्रे डॉक्टर जयशंकर एही घटनाକୁ आतंकवाद इतिहासर सबुठारु दुःखद घटना बोली वर्णना करिसंती। से कहिसंती पीड़ितଙ୍କ परिवार सहित तांकर समवेदना रहिछि। आतंकवादକୁ केबे भी बर्दास्त करा जिबा उचित नुहे बोली एही घटना स्मरण कराई देउथिबा से कहिसंती। सूचनायोग्य 1985 जून 23 रे मॉन्ट्रियलु नुआ दिल्ली आसुथिबा कनिष्क विमान लंडन हिथ्रो विमान बंदर रे अवतरण करिवार 45 मिनिट पूर्वरु विस्फोरण रे खंड विखंड होई जाइथिला। एही घटना रे चलित वर्ष जून 22 रे कनाडा पुलिस कहिछि एही बोमा विस्फोरण तदंत एबे मध्य जारी रहिछि। संसदर प्रथम अधिवेशन अव्यवहित पूर्व आज आकाशवाणी संवाद विभाग पक्षर इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट शीर्षक स्वतंत्र आलोचना कार्यक्रम राति 9:30 10टा पर्यंत प्रसारित हेब। एही कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो एवं अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी माध्यम प्रसारित होबाकु थिबा बेले आकाशवाणी गोल्ड एवं अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी माध्यम प्रसारण कराजिबो। newsonair.com एवं न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मध्य एही कार्यक्रम उपलब्ध हेबो। पश्चिमबंग पुलिसर एक स्वतंत्र दल शहादत नामक एक आतंकी संगठन विषय जानिबाकु पाइछि। शहादत ए अल हिकमा बांग्लादेशर निषिद्ध आतंकी संगठन अंसार अल इस्लामर एक शाखा एवं सही संगठन अल कायदा सह संपृक्त। गतकाली स्वतंत्र टास्क फोर्स पश्चिम बर्धमान जिल्लार कांसारू संगठनर मुख्य कुहाଯାଉଥିବା जड़े छात्र एवं अन्य 5 जनकु गिरफ करिछि। संपृक्त छात्र जनक कंप्यूटर विज्ञानर द्वितीय वर्ष पढ़ुथिबा सूचना मिलिछि। पुलिस विभिन्न धारारे सेमानक विरुद्ध रे मामला रुजु करिछि। दुर्गापुर एक अदालत सेमानकु 14 दिनिया पुलिस हेफाजत को पठाइछन्ति। तमिलनाडु रे घटिथिबा विषाक्त मद्यपान जनित घटना नहीं बीजेपी डीएमके एवं इंडिया मेंटको समालोचना करिछि। आज नुआ दिल्ली रे बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र कहिसंती तमिलनाडुर करुणापुरम रे घटिथिबा विषाक्त मद्यपान जनित घटना अत्यंत चिंताजनक। एथिरे 56 अधिक लोकंकर मृत्यु घटिथिबा बेले अनेक लोक गुरुतर होइछन्ति। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्वकप आज भारतीय समय राति 8 ब्रिजटाउन किंगस्टन ओभाल ठारे अमेरिका और इंग्लैंड मध्य मुकाबिला हेबो। आज सकाळे अनुष्ठित एक मैच रे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 21 रन परास्त करिछि। मुख्य संवाद पुणी थे। अष्टादश लोकसभार प्रथम अधिवेशन आसंता काली ठारू आरंभ। आसंता 27 रे संसदर मिलित अधिवेशन को संबोधित करिवे राष्ट्रपति। बन्या और वनाग्नि ह्रास पर सुदृढ़ नीति प्रस्तुत लगी स्वराष्ट्र मंत्री परामर्श। पुनः व्यवहार योग्य प्रक्षेपण यान पुष्पकर सफल परीक्षण कला इसरो। नीट यूजी अनियमितता मामला रे सीबीआई जांच आरंभ एवं आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्वकप रे आज राति 8 मुहांमुही हेबे अमेरिका और इंग्लैंड। संवाद शेष होला।